Yorme. Tara na, mamahaw sa pamahaw. Dahil nagutom ako, nagyaya na naman kay Daddy mamahaw sa pamahaw. Okay. With my baby Luis kasi walang pasok. Ayun. So hungry. Nice. Oh, may ano, oh, winter. Winter. Autumn. Winter ka naman. Ay, nice. Ay, gagaan. Ito lang, kaligayahan namin, ang kumain. Sadang patungo sa'yo. Pa-assist pa si ate, oh. Hi po. Hello. May pa-assist pa, oh. Sa ate, oh, may may payong pa sa ate, oh. Social. Social dito, Daddy, ah. Wow, ang nice. Ay, ganda, oh. Pwede lang tumira dito, dito na. Gusto mo dito mamahaw, Luis? Sa pamahaw? Bisaya ba to dito? Tay, pamahaw, eh. Ilonggo po. Ay, longgo. Dito? Pwede na Thank you. red person naman tayo. Okay. 9 lang. Thank you po. Again po, by the way, my name is Pilar. If ready to order, may kailangan po sila Ma'am Bella. Uy, magbebelang. Social. Sige po. Oh. Ano ka na, Daddy? Nice? Nice. Ayan, medyo mahal siya. Ayan, oh. Ayan. Tizer. Order na, Daddy. What do you want? Seafood. Nera ako ng gusto, no? Bilang tao. Akyat daw muna daw kami dito kasi meron daw pasalubong dito. Baka may magustuhan. Ayun. Nice. Ayun siya. Yun lang. Thanks. Bye. Social. While waiting daw siya. Taray. Sana all. Diba? Wow! Daddy, ano na, oh? Cherry blossom. Pilipinas version. Nice. Ah, ganda, oh. Wala ng bulaklak. Wow, cherry blossom. Pilipinas version. Ang ganda. Umuulan. Bulalo? Wow, special bulalo. Okay. Nak yung bag ni Ma'am. Sabi mo. May doon po sa church. Tama, ito po yung aming meat lovers. Kaya magkain, Wow. oh. Tingnan mo. Tingnan mo. Oh. Sana all. Oh. Wala ang pasok si Luis. Yes. Sir, hindi ako lang. Ah, sige. Ano na lang, recognition na lang. Bigyan daw siya You medal. want to take a picture, ma'am? Oh, yan. Sige, kuya. Ito ako yun. Videoan pa niya. Wow, yun. nice. Dami, oh. Maganda. Dito. Nice, bulalo. And this one. Ha? Di na makasampa? Nice. Oy, ganun talaga ang buhay. So, Daddy, review mo yung food natin sa pamahaw. Ano masasabi mo? So, meron tayong bulalo. Merong... All Ito? meat. Ano ito? Barbecue. And then, Belly. pork belly. Tapa. Longganisa. Shanghai. Shanghai. Roast chicken. Roast chicken. And then, Roast pork.
roast pork. So, masarap ang pagkain nila. Masarap. How about Luis? What can Yes. you say about the food? Masarap? Oh, masarap, Daddy? Yes, masarap. Okay, and then maganda din yung place. Maganda And all. maganda yung venue. Maganda yung venue. And then maganda din yung service nila. Presentation, Pilipinong-Pilipino. Presentation-wise, maganda. Okay, sarap. Sulit. Sarap. Very good. Yun lang. Thanks. Bye. Choice